हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि कैसे चा जी यून और उनके डिपार्टमेंट मैनेजर कांग सेवू का एक पुराना कनेक्शन सामने आता है। 5 साल पहले जब जी यून अपनी लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल फेस में थी, तब एक अजनबी के रूप में कांग सीवू ने ही उसे मोटिवेट किया था, और आज कॉर्पोरेट लाइफ के प्रेशर में भी कांग सीवू एक गाइडिंग लाइट बनकर उसके साथ दे रहा है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एपिसोड 8 की, जिसका टाइटल है हेल्ड बैक बाय पास्ट स्टिल क्लॉकिंग इन। ये एपिसोड हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आता है। हम सबकी लाइफ में सच कुछ ऐसी पुरानी बातें या पास्ट फेलियर्स आते होते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। पर ये एपिसोड सिखाता है कि सच्चे दोस्त और ईमानदार कोलीग्स की मदद से हम किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं। अगले कुछ ही मिनटों में हम इस पूरे मोटिवेशनल और डिटेल्ड कॉर्पोरेट स्टोरी का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करेंगे। आप अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो ये वीडियो आप सभी को एक साथ पसंद आएगी। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक्ट 1, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड क्लीन ऑफिस वाइब। एपिसोड की शुरुआत होती है अगली सुबह से। जीयून जब ऑफिस एंटर करती है तो उसके दिल में अपने मैनेजर कांग सीवू के लिए रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। उसे अब समझ आ गया है कि कांग सीवू बाहर से स्ट्रिक्ट है, पर अंदर से वो एक बेहद नेक और दिलदार इंसान है। ऑफिस कॉरिडोर में जब दोनों आमने सामने आते हैं तो उनके बीच कोई अजीब ऑकवर्डनेस नहीं होती, बल्कि एक बहुत ही प्यारी और प्रोफेशनल वार्मथ होती है। कांग सीवू जो चा जी यून को देख कर एक छोटी सी पॉजिटिव स्माइल देता है और कहता है, गुड मॉर्निंग चा जी यून जी, आज नए प्रोजेक्ट पर फोकस करना है, सो बी रेडी। चा जी यून भी पूरी कॉन्फिडेंट के साथ सिर कर ग्रीट करती है। पूरी टीम ये देखकर खुश होती है कि उनके डिपार्टमेंट का माहौल अब पहले से काफ़ी बेहतर और पॉजिटिव हो रहा है। एक्ट सेकेंड, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट। इस एक्ट में हमने कांग सीवू के पास्ट के बारे में एक बेहद सीख देने वाली बात पता चलती है। यूएस में काम करते वक्त कांग सीवू के एक बहुत ही भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर ने उसका ट्रस्ट ब्रेक किया था और उनके प्रोजेक्ट का सारा क्रेडिट खुद ले लिया था। इस धोखे की वजह से कांग सीवू का टीम वर्क और लोगों पर से भरोसा उठ गया था, और इसी वक्त से वो हर एक से दूर रहता है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट बन गया है। जब चा जी यून को इस सच्चाई का पता चलता है तो उसे एहसास होता है कि एक अच्छे मैनेजर को वापस जिंदा करने
کے لیے اسے کانگ سی وو کو یہ پروو کرنا ہوگا کہ آج بھی دنیا میں ایماندار اور محنتی لوگ ہوتے ہیں جو اب کبھی دھوکہ نہیں دیتے۔ چا جی یون ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے کام کے دم پر کانگ سی وو کو لوگوں پر بھروسہ واپس دے گی۔ ایکٹ تھرڈ، فیسنگ دی ٹاکسک کارپوریٹ پالیٹکس۔ لیکن ہر آفس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی تعریفیں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے۔ کو یونگ سام کو جب پتہ چلتا ہے کہ جی یون اور کانگ سی وو کے بیچ ایک پرانا کنیکشن ہے تو وہ اس سچے اور کلین رشتے کو غلط ڈھنگ سے ایچ آر کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک انونیمس کمپلینٹ ڈالتا ہے کہ کانگ سی وو اپنی پرانی جان پہچان کی وجہ سے چا جی یون کو اسپیشل فیورز دے رہا ہے اور باقی امپلائیز کے ساتھ بائز کر رہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی پوری ٹیم ٹینسڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ایک سچے اور ایماندار مینیجر پر اچانک انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ ایکٹ فورتھ، جی یون اسٹینڈز اپ فار جسٹس۔ وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ چا جی یون کا سب سے بہترین اور پاورفل روپ۔ چا جی یون بنا ڈرے سیدھا گو یانگ سام کے پاس جاتی ہے اور اسے ایک دم دھاڑسو پر ڈگنیفائیڈ طریقے سے کنفرنٹ کرتی ہے۔ جی یون کہتی ہے مینیجر کانگ سی وو نے ہمیشہ میرٹ اور محنت کو سپورٹ کیا ہے۔ اگر آپ نے ان کی انٹیگریٹی پر جھوٹا سوال اٹھایا تو میں کمپنی کے ٹاپ مینیجر کو آپ کے ان سارے پروجیکٹس کے ثبوت دے دوں گی جہاں آپ نے جونیئرز کے آئیڈیاز کو اپنا بتا کر کریڈٹ چرایا ہے۔ جی یون کا یہ نیتا جیسا بولڈ اوتار دیکھ کر یونگ سام بالکل ڈر جاتا ہے اور پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ سین پوری فیملی کو بہت موٹیویٹ کرے گا کہ کیسے غلط کے خلاف ہمیشہ کھڑے ہونا چاہیے۔ ایکٹ فائیو، دی ہینڈ شیک آف ٹرسٹ۔ ایپیسوڈ کا کلائمیکس بے حد ایموشنل اور انسپائرنگ ہے۔ لیٹ نائٹ آفس میں کانگ سی وو چا جی یون سے کہتی ہے تم نے میرے لیے اتنا بڑا رسک لیا کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا پاسٹ ہمیشہ میرے راستے میں آتا ہے۔ جی یون ان کے بالکل پاس آ کر کھڑی ہوتی ہے اور پورے کانفیڈنٹ ڈھنگ سے کہتی ہے سر ہمیں پاسٹ کے بوجھ کے ساتھ جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اطیت سے بندھے بھی ہیں تو آج ہم ایک ٹیم ہیں۔ ایک دوسرے کا ساتھ دے کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جی یون اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے اور کانگ سی وو ایک بہت ہی اسٹرانگ اور ریسپیکٹ فل ہینڈ شیک کے ساتھ ان کی اس دوستی اور پارٹنرشپ کو ایکسپٹ کرتا ہے۔ دونوں کے بیچ کا یہ پیور
प्रोफेशनल और इमोशनल ट्रस्ट पूरे एपिसोड को एक बेहद पॉजिटिव नोट पर एंड करता है। तो दोस्तों, ये था एपिसोड 8 का पूरा पारिवारिक और इंस्पिरेटिंग ब्रेकडाउन। मुझे इस एपिसोड की सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसमें दिखाया गया है कि किसी के अच्छा कोलीग आपकी ढाल बनकर खड़ा हो सकता है। जी यून का गो यांग साम को खुले आम चैलेंज देना और कांग सी वू का उनका साथ देना ये सिखाता है कि ईमानदारी से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। आपको क्या लगता है? क्या आपने आने वाले एपिसोड में ये दोनों मिलकर कंपनी में एक नया पॉजिटिव बदलाव ले पाएंगे? और क्या आपके वर्क प्लेस या स्कूल कॉलेज में भी कोई ऐसा दोस्त है जो आपके लिए हमेशा ढाल बन कर खड़ा रहता है? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर। अगर आपको ये फैमिली फ्रेंडली और क्लीन रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना ताकि आने वाले एपिसोड के बेहतरीन ब्रेकडाउन्स आप सभी को पहले मिल जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए और हाँ, सी यू एट वर्क टुमारो। बाय बाय।